Bonjour, nous allons travailler avec l'être humain et la santé. On y va. Bien, la première chose que nous allons voir, c'est la définition de santé. Quelle est la définition de santé? La santé est un état de complet bien-être. ¿Vale? Bienestar total, completo. Avec trois pattes, tres patitas. Le mental, le physique et le social. Il faut être bien d'un point de vue mental, il faut être bien d'un point de vue social et évidemment, il faut être bien d'un point de vue physique. ¿Vale? No puede existir salud si no tenemos esas tres patitas, ¿vale? Esos tres conceptos bien integrados en nuestra salud. Tenemos que estar bien mentalmente, una persona con depresión no es una persona sana, tenemos que estar bien físicamente, ¿de acuerdo? Y tenemos que estar bien socialmente. Es muy importante también la integración social en la definición de salud. Nos afecta a todo. Bien, ¿qué es entonces la enfermedad? Pues la enfermedad es una falta de alguna de las cuestiones que hemos comentado anteriormente. ¿D'accord? C'est une altération. Nous avons une altération des fonctions d'un organisme. Quelque chose ne fonctionne pas bien. Ou la tête, ou le corps, ou bien socialement, ça ne marche pas bien, d'accord? Donc je suis malade. Quand on est malade, il y a des symptômes, d'accord? On a certains symptômes qui sont la preuve que quelque chose va mal, qu'on est malade, ¿vale? Los síntomas siempre aparecen cuando hay una enfermedad. Algunas enfermedades es más complicado detectarlas porque los síntomas son confusos o no llegan a visualizarse bien, ¿de acuerdo? Pero toda enfermedad presenta una sintomatología, d'accord? Donc nous avons toujours des symptômes. Les symptômes les plus communs sont les douleurs, on a mal, d'accord? Et la fièvre, ça c'est deux symptômes très typiques, surtout des maladies infectieuses. Après, il y a d'autres maladies qui présentent d'autres symptômes. Par exemple, la fatigue, on se sent fatigué, d'accord? Ou le manque d'envie, d'accord? No tenemos ganas de hacer nada. C'est un autre symptôme de maladie, d'accord? Bien. Comment est-ce qu'on peut conserver une bonne santé? De quoi ça dépend, la bonne santé? Ça dépend de quoi? Bien, la première chose, ou une des choses très importantes, c'est d'avoir un environnement correcto, ¿vale? Tenemos que vivir en un ambiente limpio, higiénico, sin contaminación, ¿de acuerdo? En contacto con la naturaleza. C'est très important d'avoir un contact avec la nature. Il faut qu'on ait de bonnes habitudes. Bien manger, bien dormir, faire de l'exercice physique, très important, d'accord? Ce sont trois choses très importantes. Il faut bien se nourrir, il faut être en forme et il faut surtout bien dormir, très important. Nous avons aussi otra cosa importante, otro punto importante, además de los hábitos que tengamos, c'est le système de santé. ¿D'accord? El sistema sanitario del país o del lugar en el que vivimos. Si nous avons un bon système de santé, nous aurons une bonne santé. Pourquoi? Parce qu'on aura les vaccins, nos vacunarán, par exemple. Quand on sera malade, nous irons chez le docteur et le docteur nous guérira con una infección. Si tengo un flemón, no voy a morir de una infección, de una sepsis generalizada. Iré al dentista, me lo curará, d'accord? Donc tout ça, c'est très important pour notre santé. Et finalement, il y a une chose qui ne dépend pas de nous, ni de l'endroit là où on vit, ¿vale? Eso es independiente de todo, sino que vienen nuestros genes. C'est le facteur héréditaire, d'accord? Notre caractéristique. Comment est mon corps de naissance, ok? Si je suis née avec une maladie génétique, par exemple, eh bien, je l'ai, cette maladie. C'est impossible de l'enlever, pour le moment, d'accord? Bien. Nous disions donc que c'est une interaction de tous ces facteurs, la santé. Bien. Quels sont les types de maladies? Comment on peut classer les maladies? Les maladies, on peut les classer selon leur origine. Selon leur origine, elles peuvent être infectieuses ou non infectieuses. Les infectieuses sont provoquées par des micro-organismes qui nous attaquent. Ils veulent rentrer dans notre corps
et nous attaquer. Les non infectieuses ne sont pas provoquées par des micro-organismes. Ça peut être un traumatisme, una rotura de huesos par exemple, ça peut être un diabète, un problème métabolique, ça peut être, je ne sais pas, un problème génétique par exemple. Ça n'a rien à voir avec les micro-organismes. D'accord? On peut les classer aussi, también podemos clasificarlas selon leur amplitude. Nous aurons une maladie qui peut être endémique, d'accord? Si elle est seulement dans un endroit, en un país, ¿de acuerdo? Solo se produce en un país, ¿vale? Por ejemplo, el ébola suele ser endémica de algunos países de África, par exemple, d'accord? Cette maladie peut grandir et se reproduire entre plus d'individus et se transformer en une épidémie. ¿De acuerdo? Una epidemia. La gripe muchas veces es epidémica, par exemple, que afecta a todo el país o afecta a Europa. D'accord? C'est une épidémie. Quand nous avons une influence de la maladie au niveau mondial, nous parlons de pandémie. Pandemia, pan significa todo, ¿vale? Pandemia, c'est que ça affecte donc toute la planète. On peut aussi classer les maladies selon leur rapidité ou selon leur développement, ¿vale? Dans les personnes. Par exemple, las hay rápidas, des maladies très rapides, que cursan muy rápido. Por ejemplo, una gripe, te la coges, algunos días malito y ya está, ¿vale? Nous avons aussi, on les appelle aigus souvent, agudas, ¿vale? Enfermedades agudas. On peut avoir aussi des maladies lentes, es una enfermedad lenta, por ejemplo, que te vaya faltando un mineral y te vaya haciendo daño, y te vaya haciendo daño, o te vaya faltando calcio, son enfermedades de desarrollo lento, ¿d'accord? Et nous les avons aussi crónicas, que son las que no te quitas nunca de encima, siempre vuelven, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el asma, ou bien des maladies pour toute la vie, ¿vale? Hay enfermedades que son pues para toda la vida, una diabetes, par exemple, d'accord? Les maladies infectieuses sont provoquées donc par des agents infectieux. Quels sont les agents infectieux? On peut avoir des bactéries, una bacteria, par exemple les caries, una caries, ¿vale? On peut avoir aussi les virus, les coronavirus, on le connaît bien, celui-là cette année. On peut avoir aussi des champignons, par exemple, los hongos, que son comunes en la piel, mais aussi peuvent provoquer la candidiasis, par exemple, chez la femme, la candidiase, ou bien aussi ça peut provoquer des pneumonies, también hay neumonías, ou meningitis, que también son provocadas por hongos, ¿de acuerdo? Son raras, pero existen. Et aussi, il y a des protozoos. Protozoos, si os acordáis, rhinoprotoctistas. Et donc, nous avons ces protozoaires qui vont rentrer dans notre organisme et nous provoquer des maladies, comme par exemple le malaria, le paludisme. Par exemple, ça c'est un exemple. La malaria, ¿cómo se transmite la malaria? La transmite un mosquito. En el mosquito vive el protozoo, pero no le hace daño al mosquito, ¿vale? Nos pica y al picarnos el protozoo se mete dentro, se va a la sangre y en la sangre infecta los glóbulos rojos y va a vivir continuamente en estos glóbulos rojos. Cuando estos glóbulos rojos son totalmente invadidos por el protozoo, se rompen, ¿vale? Y entonces produce una anemia muy grave en la sangre porque todos los glóbulos rojos están infectados y la persona no puede respirar bien, produce hemorragias, ¿vale? Es un poquito fastidiosa. No existe vacuna, no existe una cura real y es una enfermedad que normalmente se hace crónica si una persona pues le pica el mosquito famoso, ¿vale? Suele ser una enfermedad endémica, es de zonas tropicales, ¿vale? Quelles sont les étapes de l'infection? Quelles étapes quand on a une infection? La première étape, c'est l'incubation, l'incubation. C'est le moment où le virus rentre dans notre corps et commence a se développer, se reproduce, y en ese momento nosotros no notamos mucho que estamos malos, ¿de acuerdo? Simplemente a lo mejor un poco de cansancio, mais on ne sait pas très sûr que on est malade. Souvent on l'utilise, debo estar incubando un catarro, ¿vale? Lo utilizamos a veces, ¿de acuerdo? Quand les premiers symptômes apparaissent, toso, si je tousse, ou j'ai des mucosités, ou je me sens fatiguée, nous sommes dans la phase d'état, c'est-à-dire la maladie se manifeste.
et les symptômes apparaissent, d'accord? Quand mon corps a réussi à vaincre, le parasite, hein, alors nous sommes dans la phase de convalescence, es decir, nuestro cuerpo ha ganado, el sistema inmune y los medicamentos, en su caso, si hacen falta, consiguen vencer la enfermedad, pero mi cuerpo todavía necesita un poquito de recuperación porque está cansado o por lo que sea, ¿de acuerdo? Eso depende también del tipo de enfermedad. Il y a des maladies qui ont une longue convalescence, por ejemplo, si te da una neumonía muy fuerte, no te recuperas tan fácil, ¿vale? Une grippe, bon, de 1 ou 2 jours et tu te remets en marche, d'accord? ¿Ok? ¿Cuándo podemos contagiar a una persona? Pues on peut la contagier du moment où on est infecté par le virus ou par la bactérie. À ce moment-là, nous pouvons la transmettre. Alors, il faut toujours faire attention, d'accord? Et on doit savoir aussi qu'il y a des infections latentes. ¿Qué significa infección latente? Que está ahí esperando, y cuando baja nuestro sistema inmune, es decir, por ejemplo, yo tengo una calentura, por ejemplo, ¿no? Que es un herpes, es un virus, y está ahí en el labio. En el momento que yo, por ejemplo, voy a tener un catarro, todo mi sistema inmune se va a centrar en atacar al virus del catarro. Y entonces el virus del herpes dice, esta es la mía, y brota, ¿vale? Entonces por eso muchas veces cuando tenemos un catarro, una gripe o lo que sea, nos salen las calenturas. ¿De acuerdo? La infección de orina es otro ejemplo. Hay gente que no termina de curarla nunca y en cuanto se acatarra o en cuanto se coge cualquier otra enfermedad, también se coge infección de orina, ¿vale? Están ahí y cuando el sistema inmune baja, pues sube esa enfermedad y se repite, ¿d'accord? C'est ce qu'on appelle latent. Hein? Étape de l'infection. Les étapes de l'infection, je vous les ai mises aussi en espagnol. Il y a un nom assez curieux pour l'étape intermédiaire, prodrómico, d'accord? C'est le moment où on a les symptômes, hein? O fase sintomática también se llama, d'accord? Maladies non infectieuses. Les maladies non infectieuses ne sont pas produites par les micro-organismes, d'accord? Sont produites d'une autre façon. Exemple, maladie métabolique. Par exemple, la diabète, un problema metabólico que hace que no puedas estar sano. La obesidad, la diabetes, muchas veces son problemas metabólicos. Les maladies mentales ne sont pas provoquées par un microorganisme. Muchas veces tenemos un problema, ¿de acuerdo? Mental y suele ser provocado por otros factores, pero no es infeccioso, ¿vale? Es una enfermedad no infecciosa. Nous avons aussi les maladies génétiques. Son enfermedades que están en nuestros genes y por ello, pues nacemos con ellas y no tienen nada que ver tampoco con un agente infeccioso, ¿d'accord? Comme on a dit avant. Nous avons aussi, dans les maladies non infectieuses, les maladies carentielles. Carencial en espagnol, ça veut dire qu'il manque, falta algo, ¿vale? Un exemple, c'est toujours le même, c'est le manque de vitamine, par exemple. Le manque de vitamine D provoque le rachitisme, c'est-à-dire les os, los huesos no se forman bien, ¿vale? No se calcifica bien. Y entonces se forman malformaciones, se producen malformaciones. Sabéis que la vitamina D también tiene un componente fuerte que es la luz, entonces hay que ponerse a la luz, ¿vale? Aunque ahora no podamos salir, es importante que nos dé la luz del sol, a la ventanita, en la terracita, en lo que podamos, ¿vale? Pero un poquito de luz es muy importante. Les traumatismes aussi sont un exemple de maladie non infectieuse, d'accord? Quand on se casse un os, hein, ou on se produit des coups, golpes fuertes, d'accord? Ça produit des traumatismes. Aussi, on a les maladies qui affectent le fonctionnement des appareils. Una cardiopatía, par exemple, c'est une maladie qui fait que le cœur ne marche pas bien. Et nous avons aussi des maladies comme le cancer. D'accord? Le cancer, c'est une maladie qui se produit parce que les cellules de notre corps commencent a se diviser, se dividen, se reproducen como locas y no se dedican a hacer lo que tienen que hacer, sino que se dividen, se reproducen y forman unos pequeños tumores. Entonces esos tumores, pues resulta que pueden desarrollarse más, crecer e impedir al órgano en el que están que realice su función, ¿vale? Y además lo contagian, es decir, las células cancerosas animan a otras células a que también se vuelvan cancerosas y que haya muchos tumores en muchos lugares. Eso se llama metástasis, ¿vale? Tout ça, c'est une maladie non infectieuse, ¿vale?
Entonces, bueno, pues el tema del cáncer, algún día le dedicaremos un monográfico, ¿vale? Et finalement, il y a l'histoire des greffes, ¿d'accord? Les greffes, ce sont los trasplantes. Tienen que ver con el sistema inmune y con la defensa del organismo, porque cuando nos hacemos un trasplante o donamos tanto sangre, ¿os acordáis que lo vimos en clase, la sangre, ¿vale? Tanto la sangre como los órganos están hechos de células, y estas células tienen una cubierta, ¿vale? Que a veces reacciona contra el organismo al que se le inyecta la sangre o al que se le trasplanta el órgano, ¿vale? No lo reconoce. Si a mí me trasplantan un riñón que no es mío, no lo reconoce mi cuerpo y lo ataca como si fuera un microorganismo, ¿de acuerdo? Entonces produce una reacción que se llama de rechazo. Esa reacción es muy fuerte y puede incluso matar a la persona. Entonces, en las reacciones de los trasplantes, normalmente lo que se hace es que se inmunodeprime, ¿vale? Al paciente. Se le hace que su sistema inmune esté dormidito. Eso es peligroso porque si le infecta algún otro organismo, puede morir de infección, ¿vale? Entonces, por eso cuando les trasplantan, les tienen aislados para que no entre ningún microorganismo, nadie puede ir a verlos, ¿vale? Pero se consigue más o menos un éxito importante en el tema de los trasplantes, ¿de acuerdo? Igual que en el tema de la donación de sangre, que sería algo parecido a un trasplante, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí por este vídeo y espero que os haya gustado. Hasta luego.